for being on here today, and it's an honor to be here with everybody around the world. My name is Anthony Powell. I'm here in Scottsdale, Arizona. So, Luis, are you you're going to be translating, correct? Yes. Okay, bueno, damas y awesome. caballeros, es un honor estar aquí con cada uno de ustedes. Mi temperatura, muchas gracias. Yo me llamo Anthony Powell, estoy en Scottsdale, Arizona. Y es un honor y un placer estar aquí con cada uno de ustedes. I got started in the industry at the age of 19. Yo empecé en la industria a la edad de 19 años. I was introduced to this by accident. A friend of mine brought me down to a meeting. Yo fui introducido a esta industria por accidente. Un amigo mío me trajo a una junta. And I saw a whole bunch of people clapping and being excited. And at first I thought I needed to leave. Y yo vi un montón de personas todas emocionadas y aplaudiendo. Y lo primero que se me ocurrió es decir, yo me tengo que ir de aquí. Once I hung around the meeting long enough, I saw people that were earning incredible amounts of money. Una vez me quedé en la junta y me quedé un poco observando, me di cuenta que había muchas personas ganando grandes cantidades de dinero. And I knew that if they can do it, there might be an opportunity for me as well. Y yo me di cuenta que si ellos podían ganar esa cantidad de dinero, yo me di cuenta que podía haber una oportunidad para mí también. So after the meeting was over, I asked my mentor if I can get started. Entonces, una vez terminó la junta, yo le pregunté a mi mentor que si podía empezar. He said, yes, come to my office and I'll give you a 90-day plan. Él me dijo, claro que sí, ven a mi oficina y te voy a dar un plan de 90 días. Once I got to his office, he told me that it costs $4,000 USD to get started. Una vez llegué a su oficina, me dijo que costaba $4,000 para yo poder empezar. And at 19 years old, I didn't even have 100 USD available. Y a mis 19 años, en ese entonces, yo no tenía ni siquiera $100 disponibles. He said, if you want this bad enough, you'll figure it out. Él me dijo, Anthony, si tú realmente quieres esto, tienes que encontrar la forma. So in the next 4 days, I figured it out and brought the money back and got started. Entonces, los próximos 4 días, logré conseguir el dinero y volví a su oficina. He told me, gave me the exact similar plan that Mr. Jose Ardon has been giving all of you. Él me dio un plan, casi exactamente el mismo plan que Mr. Jose Ardon les ha dado a cada uno de ustedes. And within 30 days, I was able to earn $2,300 US part-time. Y en 30 días yo pude ganar $2,320 part-time. The key thing I want to share with you is I followed my mentor and I did what they said. La clave fue que yo seguí a mi mentor y hice exactamente lo que él me dijo que hiciera. By the end of my first year, I was able to get my income up to almost 8,000 USD, and I was able to fire my boss and go full-time in the industry. Para finales de los 12 meses, yo ya estaba ganando $8,000 al mes y pude despedir a mi jefe. My second year is when I was introduced to Jim Rohn. En mi segundo año fue que me introdujeron a Jim Rohn. And he taught me how to take my income to where it is and how to take it to over 100,000 a month USD. Y él fue el que me enseñó cómo llevar mi ingreso de donde estaba a más de $100,000 al mes. So I followed everything he did and what he told me, and within about 36 months, that came true. Y es exactamente lo que él me recomendó, y 36 meses después ese plan se volvió realidad. I have a very long story, so I'm going to condense it into a short one. Yo tengo una historia larga, entonces la quiero condensar en una historia corta. Jim Rohn and I flew to over 90 countries around the world. Jim Rohn y yo volamos a más de 90 países alrededor del mundo. And he took me, a young man that didn't have any knowledge, Y él tomó a este joven que no tenía ningún tipo de conocimiento and allowed me to become a multimillionaire before I was 30. y me permitió convertirme en multimillonario antes que cumpliera los 30 años. And you have to understand how big a deal that is. Growing up, my mom was a single mother. Tú tienes que entender qué significativo es esto, porque creciendo mi mamá era una mamá soltera. She had to sweep the floor in the church just to allow us to have half the money for tuition. Ella tenía que trapear el piso de la iglesia para poder tener la mitad del dinero del colegio. I used to hear her cry in a different bedroom because she couldn't afford to put shoes on my feet because I'm really tall.
Y yo le escuchaba a ella llorar en la otra habitación porque no me podía dar zapatos porque yo era muy grande. So for me, the money wasn't for the material things. Money was to have freedom. Bueno, entonces para mí el dinero no era para tener cosas materiales, sino para tener libertad. And I want all of you to understand here on the Zoom today. Y yo quiero que todo el mundo en este Zoom entienda hoy. I've had everything money can buy. Yo he tenido todo lo que el dinero puede comprar. But the most important thing money allows you to do Pero lo más importante que el dinero te permite hacer is to have freedom and have peace with your family. es tener libertad y tener paz con tu familia. And that's the most important thing that God has given us. We must go after freedom and we must go after peace. Y eso es las dos cosas más principales que Dios nos ha dado, libertad y paz. Now, one of the things I'm going to be able to do, and I'm very thankful I'm able to come to Colombia on November 18th and 19th, I'm going to teach you something that my mentors taught me. Y una de las cosas que les voy a enseñar yo, y estoy muy agradecido de permitirme el venir a Colombia, y les voy a enseñar lo que mi mentor me enseñó a mí. What this allowed me to do is to produce 250 millionaires Lo que este sistema me permitió a mí fue crear 250 millonarios, thousands of six-figure earners, miles de personas ganando 6 cifras, and everybody was very average, had very average background. So if they can do it, you. y cada una de esas personas tenía un promedio, un averaje promedio, y si ellos lo pudieron hacer, tú también lo puedes hacer. So what you need to do is you need to get as many people as possible to Colombia November 18th and 19th. Entonces lo que tú necesitas hacer es traer la mayor cantidad de personas a Colombia el 18 y el 19 de noviembre. My mentor said, your pay is determined by the number of people in the seats. Dice que mi mentor decía que tu ingreso va a determinar la cantidad de personas que tú expones. And that's what I worked event to event. So I got to my first event with 5 people. I got to my second event with 100 people. Y eso es lo que yo trabajo, evento a evento. Llevé a mi primer evento 5 personas y mi segundo evento 100 personas. Then I went to my third event with 5,000 people. Y luego fui a mi tercer evento con 500 personas. Then I went to my next event, and before you knew it, I had 30 to 40 to 50,000 people at my events. Y luego, después de repente, mi cuarto evento, y de repente tenía 30, 40 mil personas en ese evento. In many months, my income was over $1 million USD a month. Y en unos cuantos meses mi ingreso subió más de $1 millón al mes, más de $1 millón. And I'm going to teach you the basic steps that my mentors taught me to allow me to do that. Y te voy a enseñar los pasos básicos que mi mentor me enseñó a mí y me permitió lograr esos ingresos. Because one thing you really have to understand is that this is a business. Porque una de las cosas que tú realmente tienes que entender es que este es un negocio. I'm going to get you crystal clear on your numbers. Te voy a enseñar con claridad los números. Because you have to understand how many invitations that taking you to get a presentation, how many presentations that taking you to get a sale. Porque tú tienes que entender cuántas cuántas invitaciones tienes que hacer para que una persona vea la presentación, y tú tienes que entender cuántas presentaciones tienes que hacer para que alguien se firme. Once I understood this, and once I really did this in my business, I brought in over in a very short period of time, in about 10 years, over 820,000 people in my organization. Entonces, una vez yo entendí los números, en un corto de tiempo tuve más de 8,200 personas en mi organización. So you got to be in the seat so I can teach you exactly what I did to build my business. Entonces tú tienes que estar en la silla sentada para que entiendas qué fue lo que yo hice para construir mi negocio. And can you imagine if you have 5, 10, 15, 20 people taking the same notes as you? Imagínate si tú tuvieras ahí 5, 10, 15, 20 personas tomando las mismas notas que tú. This is not a pitch, guys. This is reality. This is going to change your business. Esto no es que te trato de convencer, no, esto es lo que realmente va a cambiar tu negocio. I'm telling you, I'm teaching you invitation to presentation, presentation to sign up. Once you understand it, your business is going to skyrocket. Recuerda que te estoy enseñando principios, cómo invitar para presentar y cómo presentar para registrar. So what you need to do, sorry, I have a little French bulldog here. So what you need to do is you need to really think about how many people in your organization are registered right now, and how many more do you need to get registered for the event on the 18th and 19th?
Entonces, tengo un amiguito aquí, un perrito chiquito, pero una de las cosas que tú tienes que entender aquí es cuántas personas ya se registraron y cuántas personas necesitas registrar más para el evento del 18 y el 19. Now, the next thing I'm going to teach you guys when I get there is how to take your social media and drive leads into your presentation. La otra cosa que te voy a enseñar una vez yo llegue allá es cómo tomar tus redes sociales y cómo manejar esa red social para que consigas prospectos y hacerle las presentaciones. First of all, I want to thank all of you for following me. Primero, antes quiero agradecerle a cada uno de ustedes por seguirme. And I've looked at all of your bios Y yo veo todos los bios de cada uno de ustedes in your Instagram. en tu Instagram. And what I need to do is teach you how to change your bio to where it drives people to a presentation. Y lo que necesito enseñarte es que cambies el bio donde tú puedas liderar o mover las personas de Instagram a las presentaciones. Then I need to teach you whatever you're posting needs to also drive people to a presentation. What you're posting now is exciting, but it's not driving people to a presentation. La otra cosa que te tengo que enseñar es qué material tú vas a postear para que esas personas que vean ese posteo vayan a ver una presentación, porque lo que tú estás posteando ahorita es emocionante, pero no está llevando a la gente a que vea una presentación. I've looked at some of the traffic that you guys have on your Instagram from looking behind the scenes. He visto el tráfico que ustedes tienen en el Instagram, viéndolo detrás de la escena. Some of you can get 10 to 100 leads a day if you just make a few adjustments in your Instagram. Algunos de ustedes pueden tener de 10 a 100 prospectos que vayan a ver una presentación simplemente cambiando algunas cositas en su Instagram. And if you just get to the event, I'm going to teach you not only how to get your numbers dialed in, but I'm also going to teach you how to tweak your social media so you get anywhere from 10 to 100 leads a day coming into your presentations. Entonces, si tú vienes al evento, no solamente te voy a enseñar qué es lo que tienes que hacer, sino cómo puedes convertir de eso, cómo tener de 10 a 100 prospectos todos los días para que vengan a las presentaciones. So what you need to do now is between now and the event, you need to work as hard as you can to not only get yourself there, but to get as many people as possible. If you don't have anybody going with you, set the first goal as 5 people going with you. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer ahorita, desde este momento hasta el evento, es empezar a trabajar lo más fuerte que puedas y llevar la mayor cantidad de gente posible a este evento. Si tú todavía no tienes a nadie, la primera meta que tienes que hacer es comprometerte contigo y llevar por lo menos 5 personas contigo. So I'm going to be in Medellin 2 days before Bogota, and then we're going to go into Bogota. So I can't wait to see everybody there. All the leaders that are on here as well. Thank you. I honor you. I am excited to actually personally meet everybody for the first time. God bless everybody, and thank you very much. Entonces voy a estar 2 días en Medellín, luego nos vamos a ir a Bogotá. Me va a dar muchísimo gusto y un placer conocer a cada uno de ustedes. Los veo en Bogotá. Muchas gracias y nos vemos pronto.